आज आम बनैबा नुआ स्टाइल फूलकोबी आलू रसा एकदम भोजी स्टाइल बनैबा। शीत दिनिया भोजी रे जेमिति फूलकोबी आलू रसा मिली थाए आपण माने खाइथिबे निश्चय। बस सेमिति ही बनैबा एकदम ग्रेवी क्रीमी रहिबो, बहुत ही टेस्टी लागिबो। आपण माने भिडियोटी को फुल वॉच करंतु। आशा करी रेसिपीटी आपण को निश्चित भाव में भल लागिबो। रेसिपीटी भल लगिले निश्चय गोटे लाइक आउ सब्सक्राइब करिदेबे। एबे चलंतु डेरी न करी हमर ई सुंदर रेसिपीटी को स्टार्ट करी नबा। हेलो फ्रेंड्स, मु रोजालिन आपण मानकु स्वागत करूची आरएस सानवी होम कुकिंग को। प्रथमे मु एठी गोटे फ्रेश फूलकोबी नै जाईछि। एबे हमें एहाकू कट करी नबा। फूलकोबी को आमे बड़ बड़ साइज रो काटिबा, बेसी छोट करबानी। जदि आमे छोट की काटी नबा ताहले हमर रसा कला बेले तरकारी रे कोबीटा हमर फिटी जाई पारे। तो सेथि पई आमे कोबी को टिके बड़ बड़ साइज रो काटी नबा। एइठी आपण देखि पारुथिबे मु कोबी को बड़ बड़ साइज रो काटी नेछि। आपण भी ठीक एमिति बड़ बड़ साइज रो कोबी को काटी नेबे। एबे आमे कोबी को हळदी पानी रे पकेई देबा। हळदी पानी रे पकेଇବା द्वारा हमर कोबी रे भी जहाँ भी डस्ट लगी थाए ता सब बाहर जाई थाए। कोबी को आमे एबे भल कि धोई के गोटे प्लेट रे बाहर करी नबा। एइठी आपण देखि पारुथिबे मु भल से क्लीन करी की गोटे प्लेट को नेई आसी छी। एबे आमे आलू काटी नबा। तो एइठी मु 3टी आलू रो चोपा छडे की नेई आसी छी। एबे आमे आलू को कट करिबा। जेहेतु आमे कोबी आलू रसा बनाउछे तो सेथि पई आलू को आमे लंबा लंबा पीसेस रे काटी नबा। एठी देखंतु मु जेमिति कट करूछि आपण सेमिति ही काटी नेबे। एठी मु लंबा लंबा पीस करिकी आलू को काटी नेछि। आपण जदि अधिक क्वांटिटी रो कोबी आलू रसा बनेबे ताले से अनुसार आपण आलू आ कोबी यूज करिवे। एबे हमें आलू को भल से धोई नबा। एबे चलंतु हमर कोबी आलू रसा प्रस्तुत करिया पई मसला प्रस्तुत करि नबा। तो एठी मु 2टी पियाज नै जाईछि। पियाज को आमे एबे बड़ बड़ पीस रो काटी नबा। एठी मु गोटे बड़ साइज रो पियाज आ गोटे मीडियम साइज रो पियाज नैछि। जदि आपण मीडियम साइज रो पियाज नैथिबे ताले 4 फाळ करिवे। जदि बड़ साइज रो पियाज नैथिबे ताले 6 फाळ करिवे। एठी देखंतु मु गोटे बड़ साइज रो पियाज को 6 फाळ कली और मीडियम साइज रो पियाज को 4 फाळ करि नेछि। एठी मु 200 ग्राम रो ग्रीन मटर नै जाईछि। आमे एबे एहा को छडे नबा। एठी मु मटर को छडे की गोटे बाउल ले नै आसीछि। सब मसला एठी मु रेडी कर नेछि। पियाज को आपण एंती बड़ बड़ पीस रो काटी नेबे। अल्प किछि अदा को मु चोपा छडे की नै जाईछि। 2टी बड़ साइज रो टमाटो या को मु लंबा लंबा पीस करिकी नै जाईछि। राग पाई एठी मु 2टी कंचा लंका नै जाईछि। आपण चाहिले राग को कम बेसी करि परिबे। एठी मु अल्प किछि काजू नै जाईछि। काजू पकेवा द्वारा हमर एई कोबी आलू रसाटा बहुत ही टेस्टी लागिवो। बास्ना पाई मु एठी नै जाईछि 2-3टा गुजराती, 3-4टा लवंग आउ अल्प किछि गोलमरीच। गोटे बुदा रसुण को मु एमिति चोपा छड़े की नहीं जाईछि। एबे हमें सब मसला को तेल रे टिके फ्राई करि नबा। ता पूर्वरु हमें टिके कोबी आ आलू को टिके छाणी नबा तेल रे। पूर्वरु मु तेल को गरम करके रखी देइथिले। एबे हमें सेथिरे छाणी की रखिथिबा कोबी को देई दबा। कोबी को हमें टिके हल्का हल्का करी भाजी नबा, बेसी कड़ा की भाजीबेनी। जस्ट टिके हल्का हल्का गोल्डन हेई आसिले आमे ताकू छाणी की गोटे प्लेट रे बाहर करी नबा। एइठी देखंतु कोबी हमर टिके टिके गोल्डन हेई आसिलानी। तो हमर कोबी भी हेई गलानी। एबे हमें छाणी की गोटे प्लेट को बाहर करी नबा। एबे हमें जोउथिरे कोबी छाणी थिले सेइथिरे एबे आलू को हमें छाणी नबा। आलू को हमें टिके गोल्डन हबा पई किछि समय छाड़ी दबा। एइठी भी हमर आलू भी गोल्डन हेई आसिलानी। एबे हमें छाणी के याकू गोटे प्लेट रे बाहर करी नबा। मु जेमिति करूछि आपण ठीक सेमिति ही घरे बनांतु। पूर्वरु जेउ हमें मसला काटी के रखी थिले एबे हमें ताहाकू तेल रे टिके भाजी नबा। तो एइठी मु 2-3 चम्मच रिफाइन तेल देई दोछि। सेथिरे मु किछि लवंग आ गोलमरीच देई दोछि।
3-4ଟି ଗୁଜୁରାତି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜ କାଟିଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଭାଜି ନେବା। ବେଶୀ କଡ଼ାକି ଭାଜିବେନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହିଁ ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ। ରସୁଣକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଚୋପା ଛାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ତ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁତିକକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିଶେଇ ନେବା। ମିଶେଇକି ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରସୁଣର ସ୍ମେଲଟା ପଳେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କୋବି ରସାଟା ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ମସଲା ସବୁ ରହିଲା ଆମେ ସେସବୁ ପକାଇ ନେବା। ତ ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁତିକକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶେଇକି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ କାଜୁକୁ ଦେଇଦେବା। କାଜୁକୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭଲସେ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ସବୁ ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ସବୁ ମସଲା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେବେ। ମୁଁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଛି। ପୁରା ପିଓର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷେଇବା। ତ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଯାହା ବି ମସଲା ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ମିଶେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ ମସଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଭଲ କଲର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୋବି ରସର କଲରଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନାଉଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁତିକକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ବି ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ସେଟ୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁତିକକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଭଲକି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଛାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ମଟର ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର କଞ୍ଚା ଆଳୁ ବା କୋବି ଛାଣିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଭର କରି ନେବା ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରି ନେବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ କୋବି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି କୋବି ଆଳୁ ରସା। ଆପଣ ଏହାକୁ ରୁଟି, ପରଟା ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରି ନେବା। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ବନେଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ବନିଯାଇଛି କୋବି ଆଳୁ ରସା। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।